سربي ديري لاتاي وانا سربي لك القهوه بصح انت تفهميني عليها بيان سور. اوكي بسم الله. واش راك المنال صافا؟ لا بس الحمد لله. انت واش راك؟ الحمد لله. لا الحمد لله يسقسي عليك الخير. ورمضان اليوم كيفاش؟ صافا انا معاه. تري بيان. سو كوفي البارح هضرنا على لاتاي اكزاكتومون مي قلنا بلي لاتاي فيه لا كافيين تو مي قبل نورمالمون ما نهضروا على لاتاي نورمالمون نهضروا على الكافي باسكو ان فات كي دي كافيين دي سورتو كافي وي صح. دوكا واش نهضروا على القهوه on va parler du café du côté chimique. Le café tana, il faut savoir que le café c'est un stimulant. Oui, كما قلنا hier, il va nous donner de l'énergie, il va nous aider pour ne pas dormir, lutter contre la fatigue. Ou le café a des effets sur le corps grâce à une molécule alcanoïde, c'est la caféine. La caféine comme toujours. La caféine, il faut savoir que dans une tasse de café, on a 135 mg de caféine. D'accord. Qui est énorme. Oui. كيفاش تخدم la caféine تاعنا؟ La caféine تاعنا elle va directement s'attaquer au cerveau. Elle va stimuler notre cerveau. بصح كيفاش؟ Il faut savoir كي واحد يشرب الكافي ويروح له الدم. Le café تاعنا déjà يخدم une courte durée كما قلنا البارح. Oui. Effet coup de fouet. Oui, شفيت عليها. تسمى غير نشربوا القهوه 15 minutes jusqu'à 2 heures, ça dépend des organismes. الكور تاعنا يكون عنده un pic d'énergie vraiment كبير بزاف. Après من بعد 3 heures 4 heures l'effet تاعو va s'estomper كما نقولوا. هذه درنا الخباط. Oui, déjà le café la caféine كي تدخل في الدم elle va augmenter les battements du cœur. Oui. صح هذا كاع على جال augmentation de l'adrénaline. Oui. كيفاش تجي l'augmentation تاع l'adrénaline كي يدخل الكافي dans la caféine dans le sang حتروح les neurones d'activation كما يسموه. هذوما les neurones d'activation كي يحملوا هذيك la caféine. هما سي كوني كو لي نورون داكتيفاسيون كي يتقربوا بعضهم بعض شغل يتلاصقوا هذه تمد لينيرجي لا نيرون اللي قدام. داكور صح. لا كافيين هنايا واش تجي في كل نيرون il faut savoir في كل نيرون كاين لو كابتور d'adénosine هذايا c'est le capteur qui va nous empêcher de s'endormir. Donc de s'endormir en fait qui va nous aider à s'endormir. يعاوننا باش نرقدوا. Voilà. Exactement. Parce que en fait le corps humain صح يكون عنده énergie. Des moments de la journée, il va s'affaiblir. Les moments les plus connus, c'est 1h du matin ou à 14h. Tu n'as pas de la sieste, le gaïla. Parce que le carton, en fait, il va libérer l'adénosine, باش تنرقدوا شويه نريحوا بعد يعاود il va recommencer ولا في الليل ثاني. La caféine تاعنا, elle va تحكم هذا الكابتور, elle va le s'accrocher فيه. تتعلق فيه. Voilà, باش ما تخليهش يرمي لنا molécule تاع sommeil. كيفاش نقولوا il va freiner le sommeil تاعنا, il va diminuer la fatigue pendant 15 minutes jusqu'à 2 heures. من بعد كي يخلص ليفي تاع لا كافيين يروح و لا كافيين هذيك تبقى تولي ما عندها حتى ايفي ومن بعد هنايا صارنا ليبراسيون تاع لا موليكول دو سوميل ادونيزين. تري بيان. تما غير يروح الليفي تاع لا كافيين يسالك نعاود نرقد. ابيها يسالك بس دينيرجي شغل كي تخلص لك ليفي تاع الكافيين صارك فريمون بس دينيرجي كونترارمون لو تي كيما فهمناه البارح سي بار ديفوزيون بالعقل تما ما يروح ليفي تاعو ça va pas تسالك هذيك تاع بس دينيرجي directement. C'est pour ça que les gens sont plus addicts au café, on va dire. C'est pas une addiction كما هضرنا البارح, c'est une dépendance beaucoup plus que le thé. Parce que le thé en fait l'effet تاعو est بزاف diminué على le café. Good to know. Voilà. Ou تانيك c'est des trucs supplémentaires. Il faut savoir que le café تانيك عنده des trucs nocifs. كاين des توصل وين يقولوا بلي le café c'est une drogue psychotrope. تما لو كان نشربوا بزاف الكافي نقدروا نولوا فريمون اديكت ويقدر فريمون يولي توكسيك. وي لو كان نشربوا فوق 1.5 لتر ديجا شفت انا ديجا شفت فرق سي ترو شفت انا ديجا دي جون يشربوا ريت لا ونص بصح كاين تقدر فريمون سا بو توي. وي سي فري. فوالا بالك حنا ما نفيقولهاش مي لوغ دي ريفيزيون كابابل بنادم وي صافي. تانيك الكافي يقدر ياثر لك على لا نوتريسيون تاعك,
يكوبي لك لابيتي. كاين بزاف ناس غير يشربوا قهوه يقول لك انا ما نزيد ناكل حتى حاجه حتى من بعد باسكو ناكل بزاف عباد هكا. باسكو ما الكافي il nous aide à perdre du poids en fait. D'accord. Oui, c'est vrai. Parce que si tu bois café ça te coupe l'appétit, tu peux pas manger. Voilà, هادو les informations que j'ai sur le café. J'espère فدتكم. فدتينا كاع كلش. انا j'aimerais ajouter un certain point. Oui, bien sûr. C'est que في الجزائر il y a beaucoup de consommateurs de café. بزاف عباد surtout je pense ça je juste que les hommes ils sont plus consommateurs que les femmes. ويقول لك سامحيني قاطعك يقول لك plus de 80% des adultes consomment le café. Ouais. انا وحده. Mais le truc ce qu'il faut savoir c'est que faites attention à ce que vous achetez. Le café d'Oka, il est bombardé de sucre. Ah oui, oui. Ils ont remarqué que, on va dire, ماشي كاع les marques, mais la plupart des marques, alors ils يزيدوا le sucre. Alors imagine le sucre avec, qui va se transformer par la suite en une autre molécule vraiment toxique. وجيت انت زيدي له 5 مغارف سكر. It's a lot. هيك تشربي سكر بالقهوة. Voilà, c'est pas le sucre. Donc faites attention à ça. C'est à cause de la cherté du café en fait. Parce que le café, c'est de l'or noir, c'est très cher. Le bon café, c'est vraiment très cher. Alors, il ajoute du sucre, des additifs, même des colorants. زعما يبيعوها à un prix raisonnable. Mais surtout le sucre. J'insiste sur le point, c'est que vraiment, j'ai lu un article à propos de ça, c'est que vraiment, ils ont fait une inspection à Kajazo, شافوا d'après les normes, ils مكتوب شتو le truc, les malheurs, في الباكي, normalement نقراو, tu vois, even if public une grande quantité de sucre. Donc, faites attention à ce que vous achetez ou à ce que vous consommez, ou شوية نقص السكر s'il vous plaît. En tous les cas, merci Manel. يعطيك الصحة de m'avoir invité و j'espère فدناكم. يعطيك الصحة, merci beaucoup. لو كان انا فاطرين وكان دوقتك قهوتهم. En tous les cas, merci, يعطيكم الصحة. Il faut savoir que je bois pas de café. J'ai jamais goûté au café. Okay. Je bois mais sans sucre. Je supporte pas les excitants. Tout ce qui est thé, café, boisson énergisante. Les tisanes. شوية. Qu'est-ce que t'en penses نديرو وحدة tisane? نديرو. Ok. Pas de souci. Ok. So, سؤال حلقة اليوم. Pourquoi après avoir pris une tasse de café, on se sent reposé malgré la fatigue? بمعنى آخر علاش كي نشربوا كاس قهوة ولا عفسة صغيرة كمية صغيرة من القهوة نحسوا روحنا ماشي نعسانين ماشي عيانين on a un peu de l'énergie علاش So n'hésitez pas à revisionner ou la regarder re-regarder la vidéo pour avoir la bonne réponse كيما قلت لكم في l'épisode passé راح يكونوا des gagnants et راح يكونوا des cadeaux قادرين يكونوا des sorties pédagogiques comme un passage معنا ولا خليها surprise. So stay tuned. سلام.